Like, subscribe, and get notified. The Goa Pradesh Congress Committee, GPCC, on Thursday alleged large-scale land conversions in Pernem and Bardez talukas and demanded a judicial commission to probe what it termed as contradictory and misleading statements by ruling coalition leaders. While the Mandarem MLA has claimed conversion of nearly 60 lakh square meters of land, the TCP minister has admitted to only 2.36 lakh square meters of non-forest land being converted under Section 39 of the TCP Act. पळयता की गोंयभर लोक जागृताय आनी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध चलतात. पण आयज आमी अशेंय पळयता की थोडे MLA जे संघटनात्मक जे संघटनान काम करतात आनी डिवायडींग करतात हेचो रोल एकदम फर्स्ट क्लास करतात. तातूंतलो एक आहा आमचो मिनिस्टर रोहन खंवटे, जी तारोलकर, फळदेसाय. मायकलाक तुमी सांगू नाका, मायकल हो सतत तेंचो बार्गेनींग पावर एजंटगिरी केल्ली आसा. सो फाटल्या प्रेसानूय हांवें सांगलेलें की हे सरकार जे लोकांचें सरकार जावन आसा हे संघटना चलयता. आनी दामू नायकान हे परत हांव रिपीट करता, दामू नायकान हे सांगलेलें आहा की आमी संघटना चलयता आनी संघटना चलयता तेन्ना अशे एजंट असे एजंट तयार जातात, असे सेल्स तयार जातात की लोकांचो इशू हो डायवर्ट केलो वयता. आतां काल लोकांनी बरे मागीर सपोर्ट लोकांनी केलो एक न्यूट्रल मनशाक, एक जस्टिसाक तेणी कॉल केल्या बरें येयलें. हेचो अर्थ कितें की हेचो अर्थ की हो सरकार चलना, हो सरकार फक्त गोंयकारांक आनी गोवाची प्रॉपर्टी विकपाक काडलेली आसा. सो आयज जसो आमी पळयता की काल हेणी हे दिला जी तारोलकरान की आपूण अशे कंप्लेनी केल्ले, आतां हो आतां लोक जाले तेन्ना हो जागो जाला. हेणी पयलीं जी तारोलकरान जो कोस्टल लँडींग हे आसा तेणी आपले स्वताचे कितले प्रॉपर्टी आहा, आपूण एसोसिएट पार्टनराक कितले आपूण आहा भितून ते पयलीं डिस्क्लोज करपाचे. हे कितें जाता, हे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ताका कोणाक तरी उबो केला थंयसर आपल्याच MLA लोकांक दाखोवन कितें हांवूय काम करता म्हणून. मोरजेचे आनी बाकीचे वाठाराचे लोक, मांद्रेचे लोक, पेडण्याचे लोक बाकी सगळे जेन्ना भायर येयले तेन्ना तो जागो जालो. तेच्या पयलीं तुवें कितें हे दिवंक ना चीफ मिनिस्टराक, तेच्या पयलीं तुवें एसेंब्लीन हे काडूंक ना कितें. आतां कितें जाला, चीफ मिनिस्टर आनी विश्वजीत राणे ते खंय तरी हेंचे हे चल्ला. पण हांव सांगता विश्वजीत राणेन हे केला ते रॉंगूच आसा, कळ्ळें. आनी जे लोक भायर सरल्या गोंय विकपाक तेणी सगळे जे एमेंडमेंट केला ते फाटीं घेवचे. तशेंच चीफ मिनिस्टराकूय सांगता की तुजी लॉ एंड ऑर्डर आनी तुजे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा ते खंय चलता. रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे डिपार्टमेंट खंय चलता ते इनवॉल्ड आहा भितून. हे TCPचे एकूच प्रश्न ना भितून, PWDची थंड जाल्लेली आसा. रोहन खंवटे काल म्हणटा की लोकांनी हांगा 2 वर्सां ते एक्सिडंट जाले, लोक मेले, खड्ड्यान हे जाले, गाडयो पिड्यार जाले, सगळें जालें. पण रोहन खंवटेन आयज जागो जाला तो, तेच्या पयलीं तो खंयच्या तरी इव्हेंटान बिजी आसलो, आयज जागो जाला की म्हणटा की रोड सारकें ना जाल्यार तुजें सरकार, तूं मिनिस्टर, आपूण आंदोलन करतलो खंय. हे कसलें सरकार? कांयच कळना म्हाका. हे कसलें सरकार न्हू, हे लोकांचे विशय आहा पळय ते खंय तरी डायवर्ट करपाक हे एजंट असले तयार करता BJP. एक मायकल लोबोक केला. मायकल लोबो सांगता की आमची म्हाजो क्लब पॉलिसी करपाची आहा म्हणून, कळ्ळें, आनी ती करपाक जाय म्हणून. म्हाज्या क्लबाक हांवें फाटल्या दिसांनी सांगला की म्हाजो क्लब पॉलिसी करता ते तुजे क्लब कितले आहा, तुजे एसोसिएट कितले आहा, तुजे इल्लीगल कितले आहा.